मुआज़िज़ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका के उस मुल्क की जहां पिछले 2 साल से एक ऐसी खौफनाक खाना जंगी जारी है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। जबकि अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम दुनिया समेत बेशतर बैनुल अक़वामी ताकतें आज तक इस पर खामोश हैं। आज की वीडियो में मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि असल में सूडान के अंदर क्या हो रहा है और ख़ास तौर पर वहां की ख़वातीन के साथ कैसे कैसे गैर इंसानी मजालिम किए जा रहे हैं, कैसे इनकी जिंदगियों को जहन्नुम बनाया गया है और क्यों इनकी बोलियां लगाई जा रही हैं। तो दोस्तों, सूडान में जो खाना जंगी चल रही है इसका आगाज अप्रैल 2023 में हुआ, जब दो बड़ी फौजी ताकतें आपस में टकरा गई। एक तरफ सूडान की बाकायदा फौज है जिसे सूडानीज आर्म फोर्सेस यानी एसएएफ कहते हैं, और दूसरी तरफ एक नीम फौजी तंजीम है जिसे रैपिड सपोर्ट फोर्स यानी आरएसएफ का नाम दिया गया है। ये दोनों फौजें पहले मिलकर हुकूमत चलाया करती थी, लेकिन जब ताकत की तकसीम का मामला आया, जब वसाइल पर कब्जे की बात आई, तो ये दोनों एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए। शुरू में ये लड़ाई सिर्फ दारुल हुकूमत खर्तूम और चंद इलाकों तक महदूद थी, लेकिन आज ये आग पूरे सूडान में फैल चुकी है। आरएसएफ ने दारफोर, कुर्दफान और दीगर अहम इलाकों पर कब्जा कर लिया है, और जहां जहां ये फोर्स गई है वहां इसने तबाही फेर के रख दी है। अक़वाम मुत्तहिदा और मुख्तलिफ इंसानी हकूक़ की तंजीमों के मुताबिक अब तक लाखों लोग इस जंग में अपनी जानें गंवा चुके हैं। सिर्फ 2023 और 2024 में तकरीबन 1,50,000 से ज़ायद अफराद हलाक हो चुके हैं, जिनमें हज़ारों बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं। जबकि तकरीबन 18 मिलियन लोग यानी सूडान की तकरीबन आधी आबादी शदीद भूख और कैद का शिकार है। इनमें से लाखों लोगों को रोजाना एक वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। 10 मिलियन से ज्यादा लोग अपने घरों से बेदखल होकर मुहाजिर बन चुके हैं। कुछ मुल्क के अंदर भटक रहे हैं, कुछ पड़ोसी ममालिक में पनाह गुज़ीन कैंपों में जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये आरएसएफ आखिर है क्या और इसे इतनी ताकत कहां से मिल रही है। तो दोस्तों, इसकी कहानी बहुत दिलचस्प और सोचने पर मजबूर करने वाली है। आरएसएफ को दरअसल सूडान के साबिक आमिर उमर अल बशीर ने बनाया था। उसका मकसद यह था कि अगर कभी बाकायदा फौज एसएएफ इसके खिलाफ बगावत करे तो यह नीम फौजी तंजीम इसका दिफा कर सके। लेकिन आज यही तंजीम इसके अपने मुल्क को तबाह कर रही है, इसकी अपनी कौम को ज़िबा कर रही है। लेकिन असल सवाल यह है कि आरएसएफ को माली और अस्करी मदद कहां से मिल रही है। तहकीकात और बैनुल अक़वामी रिपोर्ट से यह बात सामने आई है कि मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई इस तंजीम को भारी माली इमदाद, असलहा और लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम कर रहा है। लेकिन क्यों? इसकी वजह सूडान के ज़ेरे ज़मीन वसाइल हैं और ख़ास तौर पर सोना है। सूडान अफ्रीका के सबसे बड़े सोने के ज़खायर में से एक है। आरएसएफ इन इलाकों पर कब्जा करके गैर कानूनी तरीके से सोना निकाल रही है और इसे यूएई को फरोख्त कर रही है। इसके बदले में यूएई इन्हें असलहा, पैसा और सियासी तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रहा है। ये एक खूनी कारोबार है जहां इंसानों की जानों की कोई कीमत नहीं है, जहां सिर्फ सोना और दौलत आम है, जहां मजलूम आवाम की चीखें किसी को सुनाई नहीं देती। नाज़रीन, इसके अलावा आरएसएफ ने सूडान में खवातीन के खिलाफ जिनसी तशद्दुद को एक मुनज़्ज़म जंगी हरबे के तौर पर इस्तेमाल किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट्स के मुताबिक सिर्फ दारफोर के इलाके में हज़ारों खवातीन और लड़कियों को इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया गया। ये ज्यादती इनके घरों में, इनके खानदान के सामने, इनके बच्चों के सामने की जाती है ताकि पूरे खानदान और पूरी बिरादरी को ज़हनी तौर पर तबाह किया जा सके। बहुत सी खवातीन को कई कई दिन तक आरएसएफ के कैंपों में कैद रखा जाता है, जहां इन्हें मुसलसल तशद्दुद और ज्यादती का निशाना बनाया जाता है। जो खवातीन जिंदा बच जाती हैं वो जिस्मानी और जहनी तौर पर मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी होती हैं। बहुत सी खुदकुशी कर लेती हैं क्योंकि वो इस दर्द और शर्मिंदगी को बर्दाश्त ही नहीं कर पाती। ह्यूमन राइट्स वॉच और दीगर तंजीमों ने दस्तावेजी शवाहिद जमा किए हैं जिनमें 6 साल से लेकर 8 साल तक की बच्चियों के साथ ज्यादती के वाकयात दर्ज हैं। और दोस्तों, एक और खौफनाक हकीकत यह है कि हजारों खवातीन और लड़कियों को अगवा करके जिनसी गुलामी में धकेल दिया गया है। आरएसएफ और मलेशिया ग्रुप नौजवान लड़कियों और खवातीन को उठाकर ले जाते हैं और इन्हें मुख्तलिफ जगहों पर फरोख्त कर देते हैं। कुछ को अपने ही फाइटर्स के लिए जिनसी गुलाम के तौर पर रखा जाता है, कुछ को पड़ोसी ममालिक में स्मगल कर दिया जाता है और कुछ को जबरदस्ती शादी करके अपने कमांडरों को दिया जाता है।
یہ ایک منظم سمگلنگ نیٹ ورک ہے جس میں مختلف گروہ ملوث ہیں۔ بہت سی خواتین جو اس جہنم سے بچ کر نکل کر آئی ہیں، ان کی گواہیاں دلوں کو دہلا دیتی ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ کیسے انہیں کئی کئی مہینوں تک تاریک کمروں میں قید رکھا گیا، کیسے روزانہ انہیں تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا، اور کیسے ان کی کوئی بھی التجا، کوئی بھی گڑ گڑاہٹ کسی کے کانوں تک نہیں پہنچتی تھی۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ سوڈان کے کچھ علاقوں میں خواتین کی کھلے عام منڈیاں لگائی جا رہی ہیں، جہاں جانوروں کی طرح ان کی خرید و فروخت کی جا رہی ہے۔ یہ منڈیاں RSF کے زیر کنٹرول علاقوں میں اور خاص طور پر دارفور کے مختلف حصوں میں لگتی ہیں۔ یہاں اغوا شدہ خواتین اور لڑکیوں کو قطار میں کھڑا کیا جاتا ہے اور ان کی نیلامی کی جاتی ہے۔ ان کی قیمت ان کی عمر، خوبصورتی اور حالت کی بنیاد پر طے ہوتی ہے۔ کچھ کو گھریلو نوکرانیوں کے طور پر فروخت کیا جاتا ہے، جہاں ان سے جبری مشقت لی جاتی ہے اور ان کا جنسی استحصال بھی کیا جاتا ہے۔ کچھ کو جنسی کارکن بننے پر مجبور کیا جاتا ہے اور کچھ کو پڑوسی ممالک میں سمگل کر دیا جاتا ہے۔ لیکن دوستو، جہاں دنیا کے دوسرے ممالک ان مظالم پر خاموش تھے، وہیں ابراہیم تراوڑے نے سوڈان کی یہ پریشان کن صورتحال دیکھنے کے بعد ایک بہت بڑا اور تاریخی فیصلہ کیا اور پوری دنیا کے سامنے اعلان کیا کہ وہ سوڈان میں اپنے 1.5 لاکھ مسلح فوجی بھیجیں گے تاکہ وہاں ہو رہی نسل کشی کو فوری طور پر روکا جا سکے۔ انہوں نے واضح طور پر کہا کہ وہ یہ کام کسی سونے چاندی یا دولت کے لالچ میں نہیں کر رہے، بلکہ صرف اور صرف انسانیت اور اسلام کی خاطر کر رہے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ معصوم اور بے گناہ لوگوں کا قتل عام اس طرح جاری رہے۔ تراوڑے نے ان تمام لوگوں پر سخت تنقید کی جو یزید کے نقش قدم پر چلتے ہیں، اور کہا کہ یہ لوگ پہلے دوسروں پر ظلم ہونے پر آواز اٹھایا کرتے تھے اور بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اب جب خود مسلم دنیا پر ظلم ہو رہا ہے تو یہ بالکل خاموش ہو گئے اور ان کی زبانوں پر تالا لگ گیا ہے، جو کہ انتہائی شرمناک اور قابل مذمت بات ہے۔ انہوں نے RSF کو صرف 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا اور صاف الفاظ میں کہا کہ اگر وہ اپنی دہشت گردی، ظلم اور نسل کشی فوری طور پر بند نہیں کرتے تو ان کی فوجیں بہت سخت کارروائی کریں گی اور وہ کسی بھی قسم کی رحمدلی کی توقع نہ رکھیں۔ ساتھ ہی انہوں نے متحدہ عرب امارات کو بھی سخت وارننگ دی اور کہا کہ اگر وہ RSF کو اسلحہ، پیسے اور دیگر امداد فراہم کرنا جاری رکھتے ہیں تو وہ دبئی کے تمام عام شہروں اور ٹھکانوں کو اپنا ہدف بنائیں گے، کیونکہ وہ اس بے رحم ظلم کو کسی بھی صورت میں برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ابراہیم تراوڑے نے سوڈان کی بے بس اور مظلوم عوام سے پختہ وعدہ کیا کہ جس طرح انہوں نے برکینا فاسو میں غیر ملکی کمپنیوں سے اپنے قدرتی وسائل واپس لے کر اپنی عوام کو فائدہ پہنچایا تھا، بالکل اسی طرح وہ سوڈان کے قیمتی سونے کے ذخائر بھی واپس لے کر وہاں کے عوام کو دلوائیں گے تاکہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکیں، اپنی زندگی بہتر بنا سکیں اور کسی بیرونی طاقت کے رحم و کرم پر نہ رہنا پڑے، کیونکہ آج کے اس مشکل دور میں ایسے حقیقی اور سچے لیڈرز بہت کم ملتے ہیں جو واقعی انسانیت کی خدمت کرنے کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہیں۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے حوالے سے آپ دوستوں کی رائے کیا کہتی ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی بھی کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نگہبان۔